Dear brothers and sisters, today we are moving on to Leviticus chapter 16. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, අද අපි ලෙවි කතාව 16 දක්වා ගමන් කරනවා. அன்பான சகோதரி சகோதரியே, நாங்கள் இன்று லேவியராகமம் 16வது அதிகாரத்துக்கு போகின்றோம். Leviticus 16 is one of the very important passages dealing with the Day of Atonement. 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලෙවි කතාව තවත් වැදගත් පරිච්ඡේදයක්, ලෙවි විශේෂිත පරිච්ඡේදයක් ලෙවි කතාව පොතේ තිබෙන. එහි සමගිකම් කිරීමේ දවස පිළිබඳව විස්තර කරනවා. இந்த லேவியராகமம் 16வது அதிகாரமானது லேவியராகம புத்தகத்தில் இருக்கிற இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரமாக இருக்கிறது. அதில் இந்த பாவ நிவர்த்தி செய்யப்படுகிற நாளை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. It is in fact considered to be the most important day of the Jewish calendar, about the spiritual well-being of God's people. දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවගේ ආත්මික යහපත ගැන කල්පනා කරන විට මේ යුදෙව් දිනදර්ශනයේ වැදගත්ම දවස හැටියට සැලකෙනවා. இஸ்ரேலருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குறித்து பார்க்கும் பொழுது யூதருடைய நாட்குறிப்புகளிலே மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக இது கருதப்படுகிறது. Let me read a few verses from chapter 16. පද කීපයක් කියවන්න. 16 වෙනි පරිච්ඡේදය. 16வது அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன். First of all, verse 5. පළමුවෙන්ම 5 වෙනි පදය. முதலாவதாக 5வது வசனம். And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. Then let me read also verse 7. Verse 7 to 10. මම ඊළඟට 7 වෙනි පදයේ සිට 10 වෙනි පදය දක්වා කියවනවා. කරුණාකර ඔබගේ බයිබලෙන් බලන්න. அடுத்ததாக 7வது வசனத்திலிருந்து 10வது வசனம் வரை வாசிக்கிறேன். தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமங்களிலே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். He shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, an offering for a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness. And then verse 15 and verse 16. ඊළඟට 15 16 පද. அடுத்து 15ஆம் 16ஆம் வசனங்கள். Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. And he shall make an atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins. And so shall he do for the tabernacle of the congregation that remaineth among them in the midst of their uncleanness. Now verse 20. Verse 20 to 22. 20 to 22. මිළඟට විශේෂිත 22 දක්වා. அடுத்து 20லிருந்து 22 வரை. And when he had made an end of the reconciling the holy place and the tabernacle of the congregation and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and shall confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins,
putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. Let us pray. Our gracious, loving Father, we thank Thee for this ceremony, taking the two goats, one to be sacrificed as a sin offering, the other one to be set free in the wilderness. Lord, we thank You for this description. Help us to understand what they really mean to us today, because we know, according to Thy word, Romans 15:4, that they are all written down for our learning. Loving Father, bless this word to us, accept our thanksgiving. In the name of our Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. On the 10th day of the 7th month of the Jewish calendar was the Day of Atonement. යුදෙව් දින දර්ශනයේ 7 වෙනි මාසයේ 10 වෙනිදා සමදි කිරීමේ දවස හැටියට නම් කර තිබෙනවා. யூதருடைய நாட்காட்டியிலே 7வது மாதம் 10வது தேதியானது அவருடைய ஒப்புரவாக்குதலின் நாளாய், பாவநிவர்த்தியின் நாளாய் இருக்கிறது. It is compulsory that this particular sacrifice be done once a year, because it was the provision God had made for the forgiveness of sins of all the congregation of Israel. මෙය අවුරුද්දකට වතාවක් කිරීම අනිවාර්ය වුණා. මක් නිසාද? මේකෙන් තමයි ඊශ්වර ජනතාවගේ පාප වලට සමාව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා කර දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින්. இது வருடத்துக்கு ஒரு முறை நிச்சயமாய் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாய இருந்தது. ஏனென்றால் அதன் மூலமாகத்தான் அவருடைய பாவங்களுடைய மன்னிப்பு தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தார். This is referred to in the New Testament also. මේ අලුත් කිවිසුමෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. இது புதிய ஏற்பாட்டிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. We have in the book of Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 is the book that you must now keep ready, because that is the book that has the connection with this particular ceremony. ඉතින් හෙබ්‍රෙව් 9 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඔබ සූදානම් කර තබාගන්න පරිච්ඡේදය. ඒක තමයි සංසන්දනයේ තියෙන අලුත් කිවිසුමේ විස්තර කර දීම. எபிரேயர் 9வது அதிகாரத்தில் அது இருக்கிறது. இப்பொழுது நீங்கள் எபிரேயர் 9வது அதிகாரத்தை ஏற்கனவே ஆயத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனுடன் தான் இந்த வைபவத்தின் சம்பவங்கள், சடங்குகள் ஒவ்வொன்றாய் ஒப்பிடப்படுகிறது. In Hebrews chapter 9 verse 7 we read හෙබ්‍රෙව් 9:7 අපි මෙහෙම කියවනවා. කරුණාකර බලා ගන්න. எபிரேயர் 9:7 நாங்கள் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். தயவு செய்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். But into the second went the high priest alone once every year. Once every year. Not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. අන්නේ සඳහන් වෙනවා අවුරුද්දකට පාර උත්තර පූජකයා ගිහිල්ලා අතිශුද්ධ ස්ථානට තමන්ගේ පව් ගැනයි ජනතාවගේ පව් ගැනයි පූජාවක් ඔප්පු කෙරුවා. அங்கே சொல்லப்படுகிறது, வருடத்துக்கு ஒரு தரம் அந்த பிரதான ஆசாரியன் தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் அங்கே சென்று பலியிடுகிறான் என்று. And you can see immediately the New Testament reality and the better sacrifice described in Hebrews 9, 11 and 12. එකවතාවෙ ඔබට පේනවා හෙබ්‍රෙව් 11යි සමාවෙන්න හෙබ්‍රෙව් 9යි හෙබ්‍රෙව් 9යි 11 12යි මෙන්න අලුත් කිවිසුම් කාලේ මේ අලුත් කිවිසුම යටදී වඩා හොඳ පූජාව ඔප්පු කරපු හැටි ලියලා තියෙනවා. බලා ගන්න කියලා. உடனடியாக உங்களுக்கு இது தொடர்பு கிடைக்கிறது. எபிரேயர் 9வது அதிகாரத்திலே 11வது 12வது வசனத்திலே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே மகா மேன்மையான பலி அங்கே செலுத்தப்படுகிறது. But Christ being come and high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. The high priest went once a year on the Day of Atonement,
and every year it has to be done again and again. But the Lord Jesus did it once and for all. Entered into the real, actual high place, in the holy place, in the presence of God. Uttama Pujagya, අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද. හැම අවුරුද්දෙම ගියා. අර අතිශුද්ධ ස්ථානයේ ලේ අරගෙන. නමුත් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ එක වතාවක් පමණ නියම ශුද්ධ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයටම ළඟා වුණා. තමන් වහන්සේගේම රුධිරය රැගෙන. பிரதான ஆசாரியன் வருடத்துக்கு ஒரு முறை வருடமாக தொடர்ந்து இரத்தத்தோடு அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போய் வந்தான். ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஒரே தடவையாக சென்று அதை பணி செய்து வந்தார். When you read Leviticus 16, read with attention. There you have a description of several other sacrifices, because those were pertaining to the priest. The priest who was offering this particular atonement had to first of all offer for himself. ඉතින් මෙතන ඔබ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනකොට හොඳ අවධානයෙන් කියවලා තෝරා බේර ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි අතුවත් කරලා තියෙනවා අර පූජකයා තමා වෙනුවෙන් ඔප්පු කරන පූජාවලුත්. ඒවයි මේකයි පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ. මේ සමජි කිරීමේ පූජාව ඒක වන්දි ගෙවීම සඳහා ඒක වෙනම ඔප්පු කරන්නේ. නමුත් ඒ අතර ඉස්සරලා තියෙනවා අර පූජකයා තමන් වෙනුවෙන් ඔප්පු කරන පූජාවලුත් লীලා තියෙන නිසා පටලවා ගන්න එපා. இந்த 16வது அதிகாரத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதிலே அந்த பாவ நிவர்த்திக்காக செய்யப்படுகிற பலியை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிற அதே நேரத்திலே அதனுடன் சேர்த்து முன்பதாக இந்த பிரதான ஆசிரியன் தனக்காக செலுத்துகிற பலியும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இதை நாங்கள் குழப்பிக் கொள்ளாமல் சரியாக பகுத்து பிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். In verse 15 we have that most important atonement, making of atonement with the blood. මේ 15 වෙනි පදයේ තියෙනවා ඒ වැදගත්ම වන්දි මිලේ ගෙවීම ලේ හරහා ඒ සිද්ධිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. 15வது வசனத்திலே அந்த மிக முக்கியமான பாவங்களுக்காக இரத்த சிந்தப்படுதல், அந்த பாவம் நிவர்த்தி செய்யப்படுதல் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Now already you know that in verse 8 that high priest had to cast lots on the two goats. One is chosen to be killed, the other one to set free. ඔබවන්න ඔබට මේ 8 වෙනි පදයේ කියෝ තේනවා. 8 වෙනි පදේ බලන්න. ඒකේ දිනවා අර පූජකයාට දිනවා මේ පසයට දමන්න. මේ එළුව දෙන්නෙක් අරගෙන. එක එළුවෙක් මරණු ලබන්න පාප පූජාව පිණිස, අනිත් එළුවා නිදහස් කරගන්න. 8வது வசனத்தை பாருங்கள். அந்த 8வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த ஆசாரியன் அந்த 2 வெள்ளாட்டு கடாக்கள் மீதும் சீட்டு போட வேண்டும். சீட்டு போட்டு ஒன்றை கொல்லுவதற்காகவும் இன்னொன்றை போக்காடாக விட்டு விடுவதற்கும் தெரிந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். So why is such a ceremony necessary? I මේ වගේ චාරිත්‍රයක් වමනා කර තිබුණේ. ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சடங்கு அவசியமாக இருந்தது? Regarding this sick question in the life of a person, two things have to be done. මේ මනුෂ්‍යකුගේ ජීවිතයේ තියෙන පාපය පිළිබඳව කරුණු දෙකක් කරන්න තියෙනවා. මේ පාප ප්‍රශ්නය පිළිබඳව විරුද්ධ දෙකක්, විසඳුම් දෙකක් සොයා ගන්න තිබෙනවා. மனிதனில் காணப்படுகிற இந்த பாவம் எனும் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக 2 தீர்வு தேவைப்படுகிறது. First of all, the penalty for sin has to be paid. පළමුවෙන්ම පාපයට දඬුවම, පාපයට හිමි දඩය දඬුවම විදිහට ගෙවන්න තිබෙනවා. முதலாவதாக அந்த பாவத்துக்குரிய தண்டனை செலுத்தப்பட வேண்டும். And then secondly, there has to be putting away of sin, giving up sin. දෙවනුව පාපය පහ කිරීම, පාපය අත්හැරීම අවශ්‍ය කරනවා. இரண்டாவதாக அந்த பாவத்தை விட்டு விடுதல் அல்லது பாவத்தை அகற்றி விடுதல் தேவைப்படுகிறது. Now the ceremony involving 2 goats present to us these 2 aspects: penalty of sin, putting away of sin. Then මේ වන්දි මිලේ ගෙවීමේ මේ දවසේ පිළිබඳව මේ තියෙන මේ චාරිත්‍රයේහි මෙම පැතිකඩවල දෙක. එනම් පාපයට වන්දි ගෙවීම සහ පාපය පහ කිරීම කියන චාරිත්‍ර දෙකම අපිට පෙන්වුම් කරනවා. ஆக இதன் மூலமாக இந்த பாவத்துக்குரிய தண்டனை செலுத்தப்படுதல், பாவத்தை விட்டு விடுதல், அதை அகற்றி விடுதல் என்ற ஆகிய 2
விடயங்களும் சொல்லப்படுகின்றன. Now, the Day of Atonement or reconciliation is not complete without both these things. Then me, begin. සමගි කිරීමේ දවස. සමගි කිරීමේ දවස, වන්දි ගෙවීමේ දවස, සමගි කිරීමේ දවස. මේක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ මේ කරුණු දෙකම නැතුව. එනම් පාපයට වන්දිය ගෙවීමත් පාපය පහ කිරීමත් අවශ්‍යයි. இந்த பாவ நிவர்த்தி செய்யும் நாள் பூரணமாகாது. இது இரண்டு விடயங்களையும் செய்யாது விடத்து, அதாவது பாவத்துக்குரிய தண்டனை செலுத்தப்படவும் வேண்டும், பாவம் அகற்றப்படவும் வேண்டும். So verse 15 is penalty for sin. එනම් 15 වෙනි පදේ මේ පාපයට වන්දිය ගෙවීම තියෙනවා. පාපයට දඬුවම ගෙවීම. 15வது வசனத்திலே இது பாவத்துக்குரிய தண்டனை செலுத்தப்படுகிறது. Then shall ye kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with the blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. ඉතින් එම පාප පූජාවේ එළුවා මරා ලේ රැගෙන අර තිරයෙන් ඇතුළට යනවා. ඒලා ඒ ලේ විසිනවා. එම කරුණාසනය මතයි කරුණාසනය ඉදිරි පිටයි. ஜனத்தினுடைய பாவ நிவாரண பலியான வெள்ளாட்டு கடாவை அவன் கொன்று அதன் இரத்தத்தை திரைக்கு உட்புறமாக கொண்டு வந்து காளையின் இரத்தத்தை தெளித்தது போல அதன் இரத்தத்தையும் கிருபாசனத்தின் மேலும் அதற்கு முன்பாகவும் தெளித்து. Now on the part of God, the penalty for sin is now paid, provided for. But on the part of man, he must be willing to give up sin. Then දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්ත බලපුවහම ක්‍රියා කොටසට අනුව දැන් මේ පාපයට වන්දිය පාපයට විසුණුම වශයෙන් ඒ පව් කමාව ලැබීමේ වන්දි මිලේ ගෙවීමේ කාරණේ දෙවියන් වහන්සේ සපයලා දෙනවා. හැබැයි මිනිස්සුෙක් පැත්තෙන් මිනිස්සෙයි කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ පාපය අත්හරින්න. தேவனுடைய சார்பில் பார்க்கும் பொழுது அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அந்த பாவத்துக்குரிய தண்டனை செலுத்தப்பட்டாயிற்று. ஆனால் மனிதனுடைய சார்பிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த பாவத்தை விட்டு வருவதற்கான ஒரு விருப்பம் அவனுக்கு காணப்பட வேண்டும். So first of all, the blood of the animal is taken inside and reconciliation made. පළමුවෙන් මේ නම් ඒ සත්‍යයේ එළුවාගේ රුධිරයකට ගිහිල්ලා අතිශුද්ධ ස්ථානයට ඒ සමගිකම කරනවා. ஆகவே அந்த வெள்ளாட்டுக்கடாவின் ரத்தத்தை எடுத்து சென்று பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கொண்டு சென்று அந்த ஒப்புரவாகுதல் பாவ நிவர்த்தி செய்யப்படுகிறது. Then secondly, verse 21 we have, please read. දැන් දෙවනුව ඊළඟට 21 වෙනි පදය කරුණාකර ඔබ මා සමග කියව බලන්න. இரண்டாவதாக 21வது வசனத்தை என்னோடு கூட சேர்த்து வாசித்து பாருங்கள். Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel. දැන් මෙන්න අර දෙවනි එළුවාව අරගෙන ඔළුව පිට අත් දෙක තියලා උත්තම පූජකයා ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ සියලුම පාප ඒ එළුවාගේ හිස පිට පාපෝච්චාරණය කරනවා. 21வது வசனத்தில் பாருங்கள், அந்த விராட்டுக்கடாவின் தலையின் மேல் ஆரோன் தன் 2 கைகளையும் வைத்து அதன் மேல் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல அக்கிரமங்களையும் எல்லா பாவங்களையும் அறிக்கை இருக்கிறான். Then there is a man ready, strong man, ready to take this goat and run into the wilderness and leave, set the goat free there. එතකොට මිනිස්සෙක් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා, ශක්තිමත් මිනිස්සෙක්. මේ එළුවව අරගෙන පාලු කරගෙන යනවා. වනාන්තරයට පාලු කරගෙන ගිහිල්ලා එළුවව විතර නිදහස් කරලා මේ මිනිස්සයා ආපහු එනවා. அங்கே ஒரு பலம் மிக்க ஒரு மனிதன் நின்று கொண்டிருக்கிறான். அவன் இந்த வெள்ளாட்டு கடாவை எடுத்துக்கொண்டு வனாந்திரத்துக்கு ஓடி அங்கே வனாந்திரத்தில் அதை விட்டு விடுகிறான். You can just imagine how long it would have taken for the high priest to confess on the head of the goat all the sins. This is done once a year. ඔබට හිතන්න පුළුවන් අර එළුවාගේ ඔළුව පිටට අත් දෙක තියලා උතුම් පූජකයා පාපෝච්චාරණය කරන්න ඕනේද? අවුරුද්දකට පාරණය කරන්න මේක. මොන තරම් වෙලාවක් ගන්නද සියලු ඊශ්වරවරුන්ගේ පාප ගැන කියලා පාපෝච්චාරණය කරන්න
මොනතරම් වෙලාවක් ගන්නවද? சற்று யோசித்து பாருங்கள். அந்த வெள்ளாட்டுக்கடாவின் தலையிலே இந்த ஆசாரியன் கைகளை வைத்து அந்த முழு இஸ்ரவேலுடைய பாவங்களையும், இது வருடத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கிறது, ஆகிய அனைவருடைய பாவங்கள், எல்லா பாவங்களையும் ஒவ்வொன்றாய் சொல்லி முடிப்பதற்கு அவனுக்கு எவ்வளவு நேரம் போயிருக்கும். And it was really actually done. Upon the head of the goat, the sins are confessed by identifying the sins. මේ පාප හරියටම නම් කරලා අර එළුවක ඔළුව පිට තියලා ඒවා පාපෝච්චාරණය කරනවා. அந்த பாவங்கள் ஒவ்வொன்றாக அடையாளம் காணப்பட்டு அந்த ஒவ்வொன்றாக அந்த வெள்ளாட்டின் தலை மீது கை வைத்து சொல்லப்படுகிறது. And thereafter nobody will be willing even to touch that goat, cursed goat. All the sins are on that goat. ඊට පස්සේ එළුවව කවුරුවත් අල්ලන්නවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේක සාපලත් එළුවෙක්. සියලුම පව්වේ එළුවගේ ඔළුව පිට දරාගෙන තමයි දැන් ඉන්නේ. அதன் பிறகு யாருமே அந்த வெள்ளாட்டை தொடக்கூட விருப்பப்பட மாட்டார்கள். அது சபிக்கப்பட்ட ஒரு வெள்ளாடு, அனைவருடைய பாவங்களும் அதன் மீது இருக்கிறது. Yes, that has a picture of the Lord Jesus bearing our sin upon his body, but that is not the complete explanation. මෙතන මේ මතක් වෙනවා අපිට යේසුස් වහන්සේ අපේ පව් උන්වහන්සේගේ හිසපෙට ගත්තු ආකාරය. මේකෙන් හැබැයි ඒක නෙමෙයි සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීම. இதிலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவத்தை முழுமையாக அவர் மீது சுமப்பது காட்சிப்படுத்தப்பட்டாலும் இதில் முழுமையான விளக்கம் அது அல்ல. The goat is then sent to the wilderness. That means that goat is not to be seen again. That means those sins that were confessed should not be seen again. That is the idea. දැන් මෙතන අදහස නම් අර එළුව ගිහිල්ලා අනාන්තරයට යවන නිසා ආයේ එළුව දකින්නේ මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ ඒ එළුව පිට පාපෝච්චාරණය කරපු පාපත් ආයේ දකින්නේ ඉවරයි. යන්නම ගියා. ஆகவே இதில் விளக்கம் என்னென்று சொன்னால், அந்த பாவங்கள் கூறப்பட்ட வெள்ளாடு வனாந்திரத்திலே விட்டுவிடப்படுகிறது. அதை இனி யாரும் காணப்போவதில்லை. ஆகவே அந்த பாவத்தையும் இனி யாரும் காணப்போவதில்லை. So that brings before us our willingness to give up sin, throw sins away, cast them out, putting away of sin. එතෙන්දී අපිට මතක් කරනවා මේ අපේ කීම, මේ පාපය පහ කිරීම, පාපය විසිකර දැමීම, පාපය අහකට දැමීම කියන ඒ වැදගත් දේවල් මතක් කරනවා. ஆக இது நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது பாவத்தை அகற்றிவிட, பாவத்தை விட்டுவிட நமக்கு இருக்கும் விருப்பத்தை. Now the Lord Jesus has done these things for us and we have to by faith accept it. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ මේ දේවල් අපි උත්සාහ කරලා තියෙන නිසා අපි කැමැත්තෙන් දෙහිල්ලෙන් අපි මේක පිළිගන්න ඕනේ. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இவற்றை நமக்காக செய்திருக்கிறபடியினாலே நாங்கள் இதை விருப்பத்தோடு விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And there we have the beautiful provision by the Lord that we have both the forgiveness and then also justification, new life. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙනවා අපූර්වයේ සිද්ධාන්ත. ඒ දෙවියන් වහන්සේ සපයලා තියෙනවා සමාවක්. එපමණ නෙමෙයි. ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන් ගැනීම, අලුත් ජීවිතයක් අතෝ ජීවත් වීමේ හැකියාව. ஆக இதிலே நமக்கு தேவன் பாவ மன்னிப்பையும் கொடுத்திருக்கிறார், நீதிமானாக எண்ணப்படுதல் என்ற அந்த புதிய ஜீவனையும் புதிய வாழ்வையும் கொடுத்திருக்கிறார். Now there is a provision made for us to examine our hearts and lives almost on a daily basis or many times a day. අපිට තියෙනවා අපේ ජීවිත සෝදිසිකර බලාගෙන ඉන්නේ හැකියාවක් දිනපතා. නමුත් දිනපතා අපමණක් නෙමෙයි, දවසකට කීප විටක් වෙනත් වෙන්න පුළුවන්. எங்களுக்கு இப்பொழுது வாய்ப்பு இருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்களே சோதித்து பார்ப்பதற்கு அனுதினமும் ஒரு நாளைக்கு பல தடவையாகும். Even without examination, there is pricking of our conscience because the Holy Spirit is living in us. දැන් සෝදිසිකර ගැනීමක් නැතුවත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් හෘද සාක්ෂියට ඇනලා අපිට හංගවා දෙන හැටි තිබෙනවා පාපය අපේ ජීවිතේ තියෙනකොට. அப்படியாக சோதித்து பாராத பொழுதிலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாவம் இருக்கும் நேரத்திலே அது உறுத்தப்படுகிற, குத்தி காட்டப்படுகிற வாய்ப்பு இருக்கிறது.
But then there has to be, as a response to that, there has to be that willingness to put away sin. ඉතින් එම නිසා ඒකට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් අපතොර තිබිය යුතුයි ඒ පාපය අහක දැමීමේ කැමැත්ත. அப்படியாக செய்யப்படும் பொழுது நாங்கள் அந்த பாவத்தை அகற்றி விடுவதற்கு, பாவத்தை விட்டு விடுவதற்கு நாம் விருப்பம் கொள்ள வேண்டும். So this is the story of the Day of Atonement. මේ තමයි සමගි කිරීමේ දවස පිළිබඳව තියෙන කතාව. இதுதான் பாவ நிவர்த்தி செய்யும் நாளின் கதை. This is given as one of the feasts of Israel. Leviticus 23. When we come to Leviticus 23, we will mention this again. දැන් මේක ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ මංගල්‍ය හතෙන් එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. මංගල්‍ය හතෙන් එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ලෙවි 23 දීලා තියෙනවා. අපි එතනට ආපු වෙලාවෙත් මේක යම් ප්‍රමාණයක් කියමු. இது அந்த இஸ்ரவேலருடைய பண்டிகைகளில் ஒரு பண்டிகையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது லேவியராகவும் 23வது அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் 23வது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுதும் இதை குறித்து பார்த்துக் கொள்வோம். For the time being, we can see that these two aspects can be studied under the following headings. Then දැනට මෙන්න මේ සිද්ධාන්ත දෙක, මන්දි ගෙවීම සහ පාපය පහ කිරීම, පාපයට මන්දි ගෙවීම, පාපය පහ කිරීම, මේ දෙක සම්බන්ධව ටිකක් තේරුම් ගැනීමට අපට මේ මාතෘකා දෙකක් යටතේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த இரண்டு விடயங்களை, பாவத்துக்குரிய தண்டனை கொடுக்கப்படுதல், பாவத்தை விட்டுவிடுதல் ஆகிய இந்த இரண்டையும் பின்வரும் தலைப்புகளுக்கு நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம். About the penalty for sin, we can learn that because the blood was shed, we can think about the ministry of the blood of the Lord Jesus Christ in our lives. දැන් මේ අපිට මේ පාපයට වන්දි මිලේ ගෙවීම පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නකොට සමගි කිරීමේ දවසේ පළවෙනි කොටස අපිට හිතන්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙන අපට ලැබී තිබෙන ආනිශංසය මොන වගේද කියලා. நான் இந்த பாவத்துக்குரிய தண்டனை கொடுக்கப்படுதலை குறித்து அங்கே இரத்தம் சிந்தப்படுகிறதினாலே நாங்கள் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படியாக செயற்படுகிறது என்பதை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். We have studied the efficacy of the blood of the Lord Jesus in our lives. අපි ඉගෙන ගන්නවා අපේ ජීවිතයේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයේ ආනිසංසය මොනවා වගේද කියලා. நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் செயல்பாடுகள் எப்படிப்பட்டவை என்பது. Can we get the 7 verses? අපිට පුළුවන් ද පද 7 එකතු කරගන්න? அந்த 7 வசனங்கள் நாங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள முடியுமா? Number 1, Ephesians 1:7. එක එපිසය 1:7. முதலாவது எபேசியர் 1:7. Then number 2, Revelation 1:5. யார் எழுதுறாரு 1:5. இரண்டாவது வெளிப்படுத்தல் 1:5. Thirdly, Hebrews 9:14. Hebrew 9:14. மூன்றாவது எபிரேயர் 9:14. Then fourthly, 1 John 1:7. එන හතරවෙනිව පළවෙනි යෝහන් 1:7. நான்காவது 1 யோவான் 1:7. Then Romans 5:9. ரோம 5:9. அடுத்து ரோமர் 5:9. Then Hebrews 10:19. Hebrew 10:19. அடுத்து எபிரேயர் 10:19. Revelation 12:11. எழுதுறாரு 12:11. வெளிப்படுத்தல் 12:11. Now if you take these 7 verses, that will show us the complete efficacy of the total complete efficacy of the blood of the Lord Jesus. අපේ පදවි ගත්තොත් මේනවා මේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය අප උදෙසා තිබෙන ආනිශංසය රුධිරේ පරිපූර්ණ ලෙස මොන ආකාරයකද ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ஆக இந்த வசனங்களை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது எப்படியாக அந்த இயேசுவின் இரத்தம் முழுமையாக செயற்படுகிறது என்பதை குறித்து நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம். So that is how God has made provision for our sin. Blood is for the sin. ඉතින් දැන් මේව තමයි මේ දෙවියන් වහන්සේ රුධිරය
මගින් මේ අපේ පාප ප්‍රශ්නයට විසඳුම සපයලා තියෙන්නේ. මේ පාප උදෙසා තමයි රුධිරය අවශ්‍ය වෙන්නේ. இப்படியாகத்தான் நம்முடைய பாவ பிரச்சனைக்கு இந்த இரத்தத்தினாலே தீர்வு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாவத்துக்கு தான் இந்த இரத்தம் தேவைப்படுகிறது. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. ලේ වැගිරීමක් නැතුව පව්කමාවක් නැත. இரத்தம் சிந்தப்படாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது. So this is why the Lord Jesus had to come and shed his blood, and then with his blood enter into the most holy place. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේ තිබුණේ මේ ඇවිල්ලා මේ ලෝකයට රුධිරය වගුරුවලා ඒ තම රුධිරය රැගෙන අතිශුද්ධ ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. ඒ රුධිරය සමග අතිශුද්ධ ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා ගියා. அந்த இரத்தத்தோடு அந்த பரிசுத்த இரத்தத்தோடு அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு பிரவேசித்தார். There is room to believe that the blood of the Lord Jesus never saw corruption. දැන් අපි විශ්වාස කිරීමේ ඉඩකඩ තිබෙනවා විශ්වාස කළ යුතුයි අතරම යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කුණු වුණේ නැහැ කියලා. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அழிந்து போகவில்லை என்று நம்புவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. Can you remember? The Lord Jesus was shedding his blood. Now under natural circumstances blood should fall into the ground and it should see corruption. Then යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ශරීරයෙන් ගලා ගියා නේද? දැන් අපි දන්නවා ලේ ගලනකොට කොහාට වැටෙන්නේ? බිමට වැටෙනවා නේද? බිමට වැටිලා කුණු වෙනවා. ලේ ඒක බෙහෙම ඉතින් වේලිලා යනවා, පොළු වෙනවා. එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. அதை பொதுவாக ரத்தம் வடியும் பொழுது அது நிலத்திலே சிந்தி நிலத்தோடு அது உக்கி அழிந்து போய்விடும். But the blood of the Lord Jesus was special, sinless blood. It cannot see corruption. නමුත් ස්වාමීන් යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය විශේෂයි. ඒ රුධිරය පාපය රහිත රුධිරය. ඒ නිසා ඒක කුණු වෙන්න බෑ. ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் விசேடமான ஒன்று. அது பாவம் இல்லாத ரத்தம். ஆகவே அது அழிந்து போக முடியாது. So most probably what happened was that when the blood was shed, it was mysteriously transported into heaven, into the presence of God. මේක සිදු වෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි යේසුස් වහන්සේ අතරම ලේ වැගිරුවානේ. ඒ වගුරුපු වෙලාවේ මනුෂ්‍යගේ හැට පේන්නේ නැතුව අභිරහස්මය ලෙස එම රුධිරය ස්වර්ගයට ගෙනියනු ලැබූ බවයි. ஆக இது நடப்பதற்கான ஒரே விதமான சாத்தியம் என்று சொன்னால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்ட பொழுது அது மனித கண்களுக்கு தெரியாமல் மர்மமான முறையிலே அது பரலோகத்துக்கு அது சென்று விட்டது. And by faith we accept that blood is available for you and for me today. අපි අදහිල්ල පිළිගන්නවා විශ්වාස කරනවා. එම රුධිරය ඔබ සහ මා වෙනුවෙන් අද තිබෙනවා කියන්නේ. விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், நம்புகிறோம். அந்த இரத்தமானது இன்று உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இருக்கிறது என்று. Otherwise, all these verses about the blood of the Lord Jesus that I mentioned now, 7 verses, they become meaningless if that blood is not available. ඉතින් එහෙම නැත්තම් යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය ඇත්තටම නැත්තම් දැන් අද එහෙනම් මේ මම අර පද 7ක් කියවනේ. රුධිරයේ ආනිසංසය. ඒ පද 7 අර්ථ රහිත වෙනවානේ. අර්ථයක් නැති වෙනවානේ. එහෙම වුණොත්. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நான் முதலில் சொன்ன அந்த 7 வசனமான இயேசுவின் இரத்தத்தை குறித்து நான் சொன்ன அந்த 7 வசனங்களும் பயனற்று போய்விடும். So it is actually available today for you and for me, though we don't see the blood. ඇත්තටම මේ රුධිරය ඔබත් මාත් වෙනුවෙන් අද තියෙනවා. உண்மையிலேயே அந்த හැට පෙනුනේ නැති වුණාට එම රුධිරය තිබෙනවා. உண்மையிலே அந்த ரத்தம் இன்று உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இருக்கிறது. அது கண்களுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அது இருக்கிறது. So with that thought in mind, we must look at the efficacy of the blood. අන්න ඒ සිතුවිල්ලත් හිතේ තියාගෙන තමයි රුධිරයේ තිබෙන ආනිශංසය අපි හිතා බලන්න ඕනේ. ஆகிய அந்த சிந்தையை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தான் நாங்கள் இந்த இரத்தத்தின் செயல்பாடுகளை நாம் பார்க்க வேண்டும். So this is about the first part, right, of the atonement, day of atonement. First part of the ceremony.
The blood shed taken inside the holy place. දැන් මේ අර සමගි කිරීමේ දවසේ පළවෙනි කොටස. සත්‍ය මරලා ලේ අතිශුද්ධ ස්ථානට ගෙනියන. ඒක තමයි මේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ගැන කතා කරන්නේ. இது அந்த பாவ நிவர்த்தி செய்யும் நாள் முதலாவது பாகம் அந்த மிருகம் கொல்லப்பட்டு அதனுடைய இரத்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. What is the first verse? Ephesians 1:7. මොකද පළවෙනි පදේ එපිසේ 1:7. முதலாவது வசனம் என்ன? எபேசியர் 1:7. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. උන්වහන්සේගේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙන මිදීම. අපේ මිදීම වල අපේ පාප වලට කමාව අපට ඇත්තේය. அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. So we have our redemption through the blood and forgiveness of sins. පාපයට කමාව ලැබීම තුලින් ලැබෙන මිදීම කියන දේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙන අපිට තිබෙනවා. ஆகவே பாவ மன்னிப்பு ஆகிய இந்த மீட்பு என்பது இந்த இரத்தத்தின் மூலமாய் கிடைத்திருக்கிறது. Then we have Revelation 1:5. ඊළඟට එළිදරව් 1:5 තියෙනවා. அடுத்ததாக வெளிப்படுத்தல் 1:5 இருக்கிறது. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, and to him that loved us and washed us from our sins in his own blood. රුධිරය තමන්ගේම රුධිරයෙන් අප සේදුවා. வெளிப்படுத்தல் 1:6 நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி. Now washing with water we are used to. වතුරෙන් හොදන කියන අපි දන්නවා. தண்ணீரினால் கழுவப்படுதல் எங்களுக்கு பரிச்சயமானது. But we are washed in the blood. රුධිරයේ රුධිරය පාවිච්චි කරලා අපව හොදලා තියෙනවා. ஆனால் இரத்தத்தை பயன்படுத்தி நாம் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம். It is not the body like with water, but it is our heart, our spirit. එහෙනම් හැබැයි මේක මේ ශරීරය හොදනවා නෙමෙයි. වතුරෙන් හොදන්නේ ශරීරය. රුධිරයෙන් හොදන්නේ මොකද්ද? අපේ ආත්මය. இது தண்ணீரினால் அந்த உடலை கழுவுவது போல அல்ல, இது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய ஆவி கழுவப்பட்டிருக்கிறது. Now this Revelation 1:5 is not just merely a beautiful saying. It actually it has happened. මේ ඉදර 1:5 නිකන් ලස්සන කියමනක් සුන්දර කියමනක් නෙමෙයි. මේක තමයි ඇත්තටම සිදු වුණු දේ. இந்த வெளிப்படுத்தல் 1:6 சொல்லப்பட்டிருப்பது அழகுக்காக வர்ணனை சொன்ன வார்த்தை அல்ல, அது உண்மையான வார்த்தை. The spirit can be washed with the blood of Jesus. ආත්මය යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය මගින් හොදන්න පුළුවන්. ஆவியை அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவலாம். This is not a matter about the body. මෙය අපේ සිරුර පිළිබඳව කරුණක් නෙමෙයි. இது நம்முடைய உடலை பற்றிய ஒன்று அல்ல. If you want to make your body clean, you must take water and soap. ඔබේ ශරීරය සුද්ධ කරගන්න ඔබට ඕන නම් ඔබ සබන් කෑල්ලකුයි වතුරය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. நீங்கள் உங்களுடைய உடலை கழுவ வேண்டுமாயிருந்தால் தண்ணீரையும் சவர்க்காரத்தையும் பயன்படுத்த வேண்டும். So you can see this complete thorough work of God. අපිට පේනවා මෙතනදී මේ පරිපූර්ණ හොඳටම කරන මේ සුද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාව. ஆகவே தேவன் செய்கின்ற இந்த முழுமையான சுத்திகரிப்பின் செயலை நீங்கள் இங்கே பார்க்கிறீர்கள். Then we go to Hebrews 9:14. අපි ළඟට යමු හේබ්‍රேயு 9:14. அடுத்து நாங்கள் எபிரேயர் 9:14க்கு போவோம். How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God,
Purge your conscience from dead works to serve the living God. මේ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් අපේ හෘදය සාක්ෂිය කොපමණ වැඩි පිරිසුදු කරනු ලබන්නේ. கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தம் எங்கள் மனசாட்சியை சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம். Conscience is another part of the human being that will keep the record of all the sins, like a hard disk of the computer. මේ හෘදය සාක්ෂිය තමයි මනුෂ්‍යයාගේ සියලු පාප සනිටුහන් කරලා සටහන් කරලා තියාගන්න පුළුවන් තියෙන තැන හරියට කම්පියුටර් එකක අර hard disk කියලා කියන්නේ සියලු දත්ත කබඩා කරලා තියෙන අන්න ඒක වගේ. ஆக இந்த மனிதனுடைய மனசாட்சி தான் ஒரு மனிதன் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற இடம் சரியாக கணினியில் இருக்கிற மண்தட்டு போல. Those who use computers know that hard disk can be erased, so that data cannot be seen easily. දැන් මේ කම්පියුටර් ගැන දන්නවා ඔය hard disk එක කියන එක ඒක මකන්න පුළුවන්. ඒ මනුස්සයාම ඒකේ තියෙන දත්තයන් එකපාර පෙනෙන්නේ නැහැ මනුස්සයාගේ ඇසට. இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை நீங்கள் அழிக்கலாம். அதை அழிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கும் தரவுகளை மனிதனுடைய கண்களால் பார்க்க முடியாது. So even bad people who use the computers for bad things, when they see the police coming, they delete. One button. In the නරක මිනිස්සු ඒ නරක වැඩ කම්පියුටර් හරහා කරනකොට පොලිසිය කියනවා දැක්කම මොකද කරන්නේ? එකපාරට අර delete මකන්න කියන බටන් එක ඔබන එකපාරයි ඔක්කොම නැගිලා. ஆகவே தவறான செயல்களில் ஈடுபடுகிறவர்கள் அந்த போலீஸை பார்த்த உடனடியாக delete பட்டனை அழுத்தி அதை அழித்து விடுவார்கள். But then the police will come and take the computer to their lab and they are able to see and read what was deleted. There you have ability through other softwares to do that. නමුත් පොලිසියෙන් ආපහු මොකද කරන්නේ? ඒ කම්පියුටර් අරගෙන මකලා තිබුණා. ගිහලා ඒකට ටිකේ පරීක්ෂණාගාරෙට ගෙනිහිල්ලා ඒකේ පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගන්නවා විවිධ මෘදු කාණ්ඩ දාලා ඒකට දාපුවාම අර මකලා තිබුණු ඒවා ආපහු බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ஆனால் காவல்துறையினர் என்ன செய்வார்கள்? அந்த வன்தட்டை இந்த கணினியை எடுத்து சென்று தங்களுடைய ஆய்வுக்கூடத்தில் வைத்து வேறு மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி அதிலிருந்து இழந்து போன தரவுகளை மேலே பெற்று அதை அவர்கள் வாசித்துக் கொள்வார்கள். So there nothing is permanently deleted. කිසිම දෙයක් සදාටම වගන්න බෑ. ஆகவே இது ஒன்றையும் நிரந்தரமாக அழிக்க முடியாது. One would say now you can destroy, you can break the hard disk, you can take a big hammer and hit it and break into pieces. සමහර හිතන අපිට පුළුවන් මුද කුළු ගෙඩියක් අරගෙන මේ අර hard disk එකේ කම්පියුටර් දෙක කඩලා කාලා තලලා කෑල්ලට කඩලා විසි කරන්න පුළුවන්. சிலர் சொல்லலாம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்து ஒரு சம்மட்டியால் அதை உடைத்து எரிந்து விடலாம் என்று. But if at the time of the using of the computer, if it was online, you are connected with some other servers, there will be an imprint of that, copy of that somewhere else. නමුත් දැන් බලන්න අර hard disk එක පාවිච්චි කරන වෙලාවේ ඔබ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා නම් ඔබ කරපු දේවල් වල මුද්‍රණයක් තියෙනවා තවත් තැනක සර්වර් එකක කොයි වෙන එක තියෙනවා. ஆனால் நீங்கள் அந்த கணினியை பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் இணையதளத்துடன் இணைந்து ஆன்லைனில் இருந்திருப்பீர்களாக இருந்தால் அங்கேயும் இணையதளத்திலும் அதனுடைய பதிவுகள் இருந்திருக்கலாம். This conscience of man is like that it cannot be erased. Whatever sin you commit, imprint of that is there on the conscience. Then මේ මනුෂ්‍යගේ හෘද සාක්ෂිය වගේ අපි මොනවා හරි පාපයක් අපි හිතින් වචනයෙන් ක්‍රියාවෙන් කරපුවාම ඒකේ මුද්‍රණයක් හෘද සාක්ෂිය නවතිනවා.
அங்கே மனிதனுடைய மனசாட்சியம் இப்படித்தான். ஏதாவது ஒரு பாவத்தை சொல்லினாலும் செயலினாலும் சிந்தையினாலும் செய்தால் அதனுடைய ஒரு பதிவு மனசாட்சியில் இருக்கும். And conscience is part of the human spirit. මේ හෘද සාක්ෂිය කියන්නේ මනුෂ්‍යයාගේ ආත්මයේ කොටස. இந்த மனசாட்சி என்பது மனிதனுடைய ஆவியின் ஒரு பகுதி. So when God says that the books will be opened one day, that means everything has gone on record. You cannot hide it. Then දෙවියන්න්ද කියනවනේ එක දවසකදී පොත් අරිනවයි කියලා. පොත් විවර කරලා බලනවයි කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ අර හැම දෙයක්ම වාර්තාගත වෙලා තියෙනවා. தேவன் சொன்னார் அல்லவா, ஒரு நாளிலே புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன என்று. அதன் அர்த்தம் அது ஒவ்வொன்றுமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது. Now see the ministry of the blood of the Lord Jesus. දැන් බලන්න යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයේ சேவை මොන වගේද? பாருங்கள், இப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் செய்கிற சேவை என்ன என்பது. Hebrews 9:14 says the blood will purge our conscience. And Hebrew 9:14 කියනවා අපගේ හෘදය සාක්ෂිය පවිත්‍ර කරනවා කියලා. සහමුලින්ම පවිත්‍ර කරනවා. ඒක තමයි තේරුම. எபிரேயர் 9:14 சொல்லுகிறது நம்முடைய மனசாட்சி முழுவதுமாக சுத்திகரிக்கப்படுகிறது என்று. It is a strong word. Purge, not cleanse. Purge. ඔය උතන පවිත්‍ර කියන වචනය මේ සර වචනයක්. සර කියන්නේ මේ බර වචනයක්. ඒක නිකම්ම පිරිසිදු කිරීම, අතු ගාලා දැමීම, සෝදා දැමීම නෙමෙයි. ඊට වඩා සහ මුලින්ම ඒකේ තිබෙන මේ මතකය සියල්ල ඉවත් කර දැමීම. இங்கே சுத்திகரிக்கப்படுகிறது என்ற வார்த்தைக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்லானது மிக ஆழமான ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. வெறுமனே சுத்திகரிப்பதை தாண்டி அது முழுவதுமாக சுத்திகரிப்பை குறிக்கிறது. The blood of the Lord Jesus Christ is able to purge our conscience so the record will be not there anymore. It won't be there thereafter. ඉතින් අර යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් කරන්නේ අපේ හෘදය සාක්ෂිය පවිත්‍ර කිරීම. සම්පූර්ණ මේක තේරුම ආය කවදාවත් ඒ වාර්තාව නැහැ. ඒ පාපයේ වාර්තාව, පාපයේ මුද්‍රණය, ඒකේ ඒ ලාංඡනය ඒක නැහැ. ඒ කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති විදිහට අයින් කරන්න දෙවෙන හැකියාව. ஆனால் அன்று இயேசுவின் இரத்தத்தினால் செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் அது முழுவதுமாக மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. அதன் பதிவு மேலே எப்பொழுதும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத அளவு முழுவதுமாக அது அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. There is no such other provision like that in this whole universe. මේ ලෝකයේ කිසිම මේ විශ්වයේ කිසිම තැනක මේ වගේ දෙයක්, මේ වගේ අපූර්ව සැපයීම කොහෙවත්ම නැහැ. இந்த முழு அகிலத்திலுமே இதை போன்ற வேறொரு செயல் எங்குமே இல்லை. Everything is going on record and God can again refer to that. හැම දෙයක්ම වාර්තා වෙනවා. කිසිම දෙයක් නැතුව වාර්තා වෙනවා. ඒවා ආයේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් එතනට කියලා බලලා අපිට පෙන්වන්න. எல்லாமே ஒவ்வொன்றாய் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது. தேவனுக்கு வேண்டும் என்ற போதெல்லாம் சென்று அதன் பதிவை எடுத்து பார்க்கலாம். But if the conscience is purged with the blood, that record is permanently deleted. Then මේ නමුත් හෘදය සාක්ෂිය රුධිරයෙන් යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් ඒක පවිත්‍ර කෙරුවොත් නැකුවොත් ආය කවදාවත් දකින්න බලන්න බැරි විදියට මැකෙනවා. ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது அது ஒருபொழுதுமே மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. I do not know whether you are in some way able to appreciate this. This is a unique thing. මම දන්නේ නැහැ ඔබට අවශ්‍ය ධර්මන මේක ඔබට අගය කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක හරිම අසහාය වූ දෙයක්. මේක මේ වගේ එකක් ආයෙ කොහෙවත් නැහැ. இதை நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் பெருமதி மிக்கதாய் கருதுகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இதுக்கு ஒப்பான ஒன்று எங்குமே இல்லை. So that is the efficacy of the blood of the Lord Jesus. இயேசு வහන්සේගේ රුධිරයේ ආනිසංසය. இது அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் செய்யப்படுகிற ஒரு செயற்பாடாக இருக்கிறது. Then next verse was 1 John 1:7. ඊළඟ පදේ මොකද? පළවෙනි යෝහන් 1:7. அடுத்த வசனம் 1 யோவான் 1:7. That is a
special aspect of our lives as Christians. ක්‍රිස්තියානි ඇදහිලිවන්තයෝ හැටියට අපේ ජීවිතේ තවත් එක්තරා පැත්තක් පිළිබඳ මේ කතා කරන්නේ. கிறிஸ்துவ விசுவாசிகள் ரீதியிலே நம்முடைய வாழ்க்கையின் இன்னும் ஒரு பக்கத்தை குறித்து இது பேசுகிறது. This is necessarily how we could use the blood in our life as believers. මේක මේ නියත ලෙසම ඇදහිලිවන්තයෝ හැටියට යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය අපගේ ජීවිතේ භාවිත කරන හැටි ගැනයි තියෙන්නේ. இது உண்மையிலேயே விசுவாசிகள் ஆகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படியாக நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து இரத்தம் செயற்படுகிறது என்பது. 1 John 1:7 If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. Who are these people? They are believers. පළවෙනි වනේ ගහතේ බලන්න. උන්වහන්සේ ආලෝකයේ සිටිනාseම අපිත් ආලෝකයේ සිටිමුනම් අපිට එකිනෙකා සමග පංගුකාරකම ඇත්තේ. මේ කවුරු ගැනද? ඇදහිලිවන්තයෝ ගැන නේද? එකිනෙකත් එක්ක පංගුකාරකම ගැන කියනවනේ. ඔව්. ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள், அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு இருப்போம். இது யாரை பற்றி சொல்லப்படுகிறது? விசுவாசிகளை பற்றியே. In the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanseth us from all sin. දිව්‍යනාථගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේගේ ලේද සියලු පාප වලින් අප පවිත්‍ර කරන්නේය. தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். We particularly about our daily searching and confession. මේක නිශ්චිත ලෙස අර දිනපතා අප සෝදිසි කරගෙන පාපොච්චාරණය කිරීමට අදාළයි මෙන්න මේක. இது பெரும்பாலும் அனுதினமும் நாம் நம்மை சோதித்து பார்த்து பாவ அறிக்கை செய்து சுத்திகரித்துக் கொள்ளப்படுதலை குறிக்கிறது. Very often we use it as a verse on sharing the gospel or forgiveness of sins for sinners. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ පදේ පාවිච්චි කරනවා මේ පව්කාරයන්ට පව්කමාව ලැබෙන එක ලේ හරහා නේද? අපි මේ පැත්ත ගැන කතා කරන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. பொதுவாக பாவியர் மனம் திரும்ப அவர்களோட சீர்ஷேகத்தை சொல்லும் பொழுது நாங்கள் அந்த பாவ மன்னிப்பை குறித்து சொல்லும் பொழுது இந்த வசனத்தை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். But that verse is exclusively for believers. නමුත් මේ පදය අසහාය ලෙස දෙන්නේ ඇදහිලිවන්තයන්ටයි. ஆனால் இந்த வசனமானது பிரத்யேகமாக விசுவாசிகளுக்கே உரித்தானது. So what we need to do now is to confess our sins as we have in verse 9. අපි කලින්ට ඇදහිලිවන්තයෝ හැටියට 9 වෙනි පදේ කියලා දෙන විදිහට පාපොච්චාරණය කිරීමයි. ஆகவே விசுவாசிகள் ரீதியில் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் 9ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்படுவது போல பாவ அறிக்கை செய்வது. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Those are lines sung by believers. මා පව් සෝදන්ටත් ඇත්තේ ලේ පමණක්මයි යේසුස්. මේ වාක්‍යෙ ඇදහිලිවන්තයන් කියන්නේ ඇදහිලිවන්තයන් කියන இதனால் என் பாவம் கழுவப்படும் இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினாலேயே என்ற பாடல் வரிகள் விசுவாசிகள் பாடுகிற பாடலை குறிக்கிறது. This is something that we must use daily. මේ අපි දිනපතාම භාවිත කළ යුතු දෙයක්. இது அனுதினமும் நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒன்று. Then there is the next verse, Romans 5:9. ඊළඟ පදයේ තියෙනවා රෝම 5:9. அடுத்து ரோமர் 5:9 இருக்கிறது. That is about justification. රෝම 5:9 තිබෙන ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන් ගනු ලැබීම පිළිබඳව. ரோமர் 5:9 நீதிமானாக எண்ணப்படுவதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කාරණ කොටගෙන ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබ කියලා තියෙන්නේ. ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබ. ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන් ගනු ලැබ. இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க. Something very supernatural, that is very mysterious. මේක මේ හරිම මේ අద్భுත මහා හිතාගන්න බැරිම ආකාරයේ දෙයක්. இது நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத மிக மர்மமான ஒன்றாக இருக்கிறது. Some
stories are there. They are fictional stories. They talk about time travel. මේ සමහර අය කතා තියෙනවා දැන් වර්තමානයේ වෙලා ලියලා තියෙනවා මේ කාල තරණය කියලා වචනයක්. තියෙනවා මේ එහෙම කතාවල් තමයි මිනිස්සු කාල තරණය කිරුවයි කියලා. சில கற்பனை கதைகள் இருக்கிறது, அதிலே காலத்தை கடந்து பயணித்தலை குறித்து இருக்கிறது. Complete imagination, there nothing like that can be ever done. ඒක සම්පූර්ණම මනංකල්පිතයි. ඒක කවදාවත් කරන්න පුළුවන් වැඩ නෙමෙයි. அது முழுவதும் கற்பனையானது, அது ஒரு நாளும் செய்யப்படக்கூடிய ஒன்று அல்ல. That means a man is able to travel in time backward and you go to the time of King Dutugamuni. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් වෙනවා දෙයකට කරන්න බෑ මේක. කාල තරණය කරනවා. මිනිස්සේ කාලේ යනවා තරණය කරන්න ගිහිල්ලා යනවා දුටුගැමුණු රජුගේ කාලෙට. கதையில் சொல்லப்படுகிறது, அவர்கள் காலத்தை கடந்து பின்னோக்கி சென்று திடுகண்ணு ராஜா இருந்த காலம் வரை செல்கிறார்கள். Such very strange stories may be nowadays written, and even on media you may find such fictional stories. They are fictions. ඉතින් අර මේ ඒ වගේ බොරු කතා මනංකල්පිත කතා කියලා කියන්නේ අද කාලේ ඔය තියෙනවා සමහරට මේ මාධ්‍ය හරහා පොත් ලියලා තියෙනවා මේ කාල තරණය කරන මිනිස්සෙක් ගැන ඒ වගේව තියෙනවා. இப்படியாக பல கற்பனை கதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, ஊடகங்களுக்கு கூடாக புத்தகங்களுக்கு கூடாக இந்த கற்பனை கதைகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. Whatever we have done up to now in this life, we have done. We cannot undo them. අපි අපේ ජීවිතයේ අද වෙනකම් කරපු දේවල් අපි කරලා ඉවරයි. ඒවා අපිට පුළුවන් නොකරන්න ආය. ඒ කියන්නේ නොකර ඉන්න විදිහට ආපහු හරවන්න පුළුවන් දේවල්. බෑනේ. ඒ කියාගන්න විස්තර කරන්න වචනයක්වත් නැහැ. ඒ තරම් ඒක බැරි දෙයක් ඒකයි. කෙරුවේවා කරුවා. දැන් ඔබ අද මේ ස්ථානට ඔබ ආවා. ඉතින් ආවේ නොආව වෙන්න පුළුවන් ආයේ නෑ. ආපහු ගෙදර ගියයි කියලා නොආව වෙන්නේ නෑනේ. ඇවිල්ලා ගියයි කියලා එතකොට වෙන්නේ. අන්න ඒකයි. ஆகவே நாங்கள் செய்த ஒன்றை செய்யவில்லை என்று நாங்கள் செய்துவிட முடியாது. But this blood of the Lord Jesus has the ability to justify us. That is something so difficult to understand. And like I go back in time and consider that that you have not done it, kind of thing. ඉතින් මෙතන යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරයට පුළුවන් හරි අමුතු දෙයක් කරන්න. ඒ තමයි කාල තරණය කරන්නේ. ආපස්සට ගිහිල්ලා පාපයක් නොකරුවා හැටියට ඔබව පත් කරන්න. ஆனால் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் முடியும் அது காலத்தை கடந்து சென்று நாங்கள் பாவம் செய்யாதவர்கள் போல நம்ம ஏற்படுத்துவதற்கு. Only the blood of the Lord Jesus Christ can give us that immaculate condition. යේසුස් වහන්සේගේ ලේබල් විතරයි පුළුවන් මේ නිර්මල ස්වභාවය අපිට ලබා ගන්න. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் மட்டுமே நமக்கு அந்த கரையற்ற இந்த மாசில்லா தன்மையை தர முடியும். That means again there is no record. Not only there is no record, but it is like that there has been no record at all. දැන් මේ මොකද කියන්නේ මේක අදහස වාර්තාවක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. වාර්තාව මකලා දැන් කියවන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. වාර්තාවක් තිබුණේම නැති. ඒත් එකට අපිව පත් කරා. இதிலே சொல்லப்படுவது என்னன்னு சொன்னால் எழுதப்பட்ட பதிவு இல்லை என்பது அல்ல, பதிவு எழுதப்படவே இல்லை போன்ற நிலை. The word justification has such a deeper meaning which is beyond our human thinking and understanding. So we cannot explain it. මේ ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන්ව ලැබීම කියන මේ වචනේ තේරුම හරි ගැඹුරු කියන්නේ ඒක අර මනුස්ස කල්පනා ශක්තියට වඩා ඔබෙන් ගිය එක. ඒ නිසා අපිට මේක විස්තර කරලා දෙන්න හෝ පහදලා දෙන්න බැරක් නෑ අපි කොච්චර කරන්න බෑ. ஆகவே நீதிமானாக எண்ணப்படுதல் என்பது எவ்வளவு பெரிதென்று சொன்னால் அது மனித சிந்தனையை தாண்டி சென்ற ஒன்று. அதை எங்களால் புரிந்து கொள்ளவோ விளக்கப்படுத்தவோ முடியாது. It shows us the greatness of the salvation God has given us. මේ අපිට පෙන්වන්න කරලා දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට දී තිබෙන ගැලවීමේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය මොන වගේද කියලා. இது எடுத்து காட்டுகிறது தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த ரட்சிப்பின் மேன்மை எவ்வளவு பெரிதானது என்பது. Next verse is Hebrews 10:19.
ඊළඟ පදේ හේබ්‍රෙව් 10:19. அடுத்த வசனம் எபிரேயர் 10:20. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ ලේඛන කොටගෙන සුද්ධ ස්ථානට ඇතුළු වීමේ නිදහස, නිර්භීතකම, නිදහස අපට තිබෙනවා. அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறது. This is yet another beautiful, extraordinary thing. To enter into God's presence. මේක තවත් මහා මුදුම අමුතුම දෙයක්. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ද කාටවත්? இது இன்னும் ஒரு புதுமையான விடயம். தேவனுடைய சந்நிதிக்குள் ஒரு நாள் போக முடியுமா? Anyone who goes there will be burnt to ashes. එතනට යන ඕන කෙනෙක් අලු දූවිලි වෙලා යනවා. அங்கே செல்லுகிற யாரா இருந்தாலும் எரிந்து சாம்பலாகி விடுவார். By the blood of the Lamb we can go. නමුත් යේසුස්ගේ ලේ තුලින් යන්න පුළුවන්. ஆனால் அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே அங்கே போக முடியும். So we can enter now into his presence. දැන් අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ඇතුල් වෙන්න. இப்பொழுது நம்மால் அவருடைய சந்நிதிக்குள் போக முடியும். While we are yet on the earth, අපි මේ ගෙදර ඉන්න අතරේම මේ පොළවේ ඉන්න අතරේම நாம் இந்த பூமியிலே நம்முடைய வீட்டிலே இருக்கும் அதே நேரத்தில் this is how to understand it, but this is true. මේක තේරුම් ගන්න කොහොමද නමුත් මේක ඇත්තයි. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? ஆனால் இது உண்மை. So this idea of going into the presence of God is a real one, and we go through the blood. ඉතින් මේ දෙවියන්ගේ අභිමුඛයට ඇතුල් වීම කියන මේ කතාව මේක ඇත්ත කතාවක්. මේක ඇත්තටම සිදු වෙනවා. මේක සිදු කරන්නේ අපි යේසුස් වහන්සේගේ ලේ හරහා. ஆகிய தேவனுடைய சந்நிதிக்குள் பிரவேசித்தல் அது பிரசன்னத்துக்கு செல்லுதல் என்பது உண்மையான ஒரு செயல் சம்பவம். அது உண்மையாக அவர் இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே செய்யப்படுகிறது. We need to take extra couple of minutes to read the last verse also, Revelation 12:10. Revelation 12:11. අපි ඊළඟ අන්තිම පදයක් කියවන්න පොඩ්ඩක් වෙලාව නම් ගන්න වෙනවා. විනාඩියක් කීපයක්. එළිදරව් 12:11. கடைசி வசனத்தை வாசிப்பதற்கு எங்கள் மேலதிக நிமிடம் தேவைப்படுகிறது. வெளிப்படுத்தல் 12:11. They overcame him by the blood of the Lamb. ඔවුන් යක්ෂයාගෙන් ජයගත්තේ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කර්ම කොටගෙන. அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே அவனை ஜெயித்தார்கள். What is the meaning of that? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Deeply think about it. යමුණු හිතලා බලන්න. ஆழமாக யோசித்து பாருங்கள். By the blood of the Lamb you overcome the devil. බටලපටවාණන්ගේ රුධිරය කර්ම කොටගෙන යක්ෂයාගෙන් ජය ගන්න. ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே பிசாசை ஜெயித்தல். Is it by repeating the word blood of the Lord Jesus, blood of the Lord Jesus? යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය, යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කියලා කියපුවාම එහෙම වෙන්නේ. இயேசுவின் இரத்தம் என்று மீனுமா சொல்லுவதனாலேயா? There are false beliefs, superstitious beliefs among us. වැරදි විශ්වාස තියෙනවා. මිත්‍යා විශ්වාස අපි අතර තියෙනවා. நம்மத்திலே பல மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. Something that if when we say the blood of the Lord Jesus, blood of the Lamb, that the devil will get afraid or something like that. දැන් අපි හිතනවා මේ අපි හිතාගෙන ඉන්න සමහර කිතුනවා මේ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය, බැටලපටවරන්ගේ රුධිරය කියලා කියපුවා රුධිරය කියලා කියපු වචනේ කියනකොටම ඒ සත්‍ය ඇහෙනකොටම යක්ෂයා බය වෙලා වෙවුලනවා හරි මොකක් හරි කියලා. நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம், சில கிறிஸ்தவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இயேசுவின் இரத்தம் ஆட்டுக்குட்டி இரத்தம் என்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே பிசாசு பயந்து நடுங்குகிறான் என்று. But is it true? No, they get them. ஆனால் அது உண்மையா? If that is true, all what we have to do is to keep on telling that word. The blood of the Lord Jesus, blood of the Lord Jesus, blood of the Lord Jesus. You repeat, there will be no devil at all not coming near you. එහෙම නැත්නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ අපිට? හැමතිස්සෙම යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය, යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කියනවා. යක්ෂයාලා පැත්ත බලාතකට ඉන්නේ නේද උඩ? அது உண்மையாக இருந்தால் நீங்கள் எந்த நேரமும் இயேசு இரத்தம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் பிசாசு உங்களுக்கு அருகில் வரவே மாட்டான். That cannot be the meaning. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. அதனுடைய அர்த்தம் அதுவாக இருக்க முடியாது. So
Sometimes this, when you see the blood of the Lord Jesus, that demon-possessed people can show some reaction. යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය කියලා කියපු ගමන් සමානට යක්ෂ වැහිලා ඉන්න කෙනෙකු යම් කිසි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න පුළුවන්. இயேசுவின் ரத்தம் என்று நீங்கள் சொன்ன உடனே அசுத்தாவை பிடித்திருக்கிற ஒருவன் சில மாற்றுச்செயல்களை செய்யலாம். But that is a pretension, trying to mislead you. ඒක හැබැයි මවාපෑමක්. යක්ෂයා ඔබව මුලා කරන්න හදනවා. ஆனால் அது வெறுமனே ஒரு பாசாங்கு, பிசாசு உங்களை ஏமாற்ற பார்க்கிறான். How can you overcome the devil by the blood of the Lamb? කොහොමද ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය තුලින් යක්ෂයාගෙන් ජය ගන්නේ? எப்படி நீங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை கொண்டு பிசாசை ஜெயிக்கலாம்? In the previous verse, it is said that the devil is accusing us before God. It is ඉස්සල්ලා පදේ කියනවා යක්ෂයා අපිට විරුද්ධව වරද තබනවායි කියලා දෙවියන් වහන්සේ දෙවිට. இதற்கு முதல்ல இருக்கிற மேலுள்ள வசனம் சொல்லுகிறது, தேவனுக்கு முன்பதாக பிசாசானவன் நமக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டி வருகிறான் என்று. When we sin, the devil will go in front of God and say, look at that man, your child, he is sinning, he has sinned. අපි පව් කරපුවාම යක්ෂයා වහාම දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහිලා කියනවා, අන්න බලන්න, අරයා පව් කරනවා, අන්න පව් කරුවා කියලා අපිට විරුද්ධව වරද තබනවා. நாங்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது உடனடியாக பிசாசு தேவனுக்கு முன்பதாக சென்று பாருங்கள் உங்களுடைய பிள்ளை பாவம் செய்து விட்டான் என்று குற்றம் சாட்டுவான். So he has temporal victory. ஒரு தினம் தாவகாலிக ஜெயகிரகணம். அவனுக்கு தற்காலிக வெற்றி இருக்கிறது. But the moment we confess our sins and apply the blood of the Lord Jesus by faith, we are forgiven. නමුත් අපි අපේ පව් පාපෝච්චාරණය කළා යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය ඇදහිල්ලෙන් මතක් කරපු ගමන් අපේ පව් වලට සමාව ලැබෙනවා. ஆனால் நாங்கள் இந்த பாவங்களை அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தினால அவர் இயேசுவின் இரத்தத்தை நினைக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கிறது. Then what happens to the devil? Now he is now celebrating. He has sinned. Can you see? Suddenly he had to stop the mouth and go away. Defeated. Then අන්න පව් කරුවා පාපික දරුවා අන්න පව් කරනවා. පාපෝච්චාරණය කරපු ගමන් මම සමාව ලබාගත්ත ගමන් මොකද? යක්ෂ කට්ටල් නවතින කපාව. අර නවතිලා ආපහු යනවා. அதுவரை வாரமும் பிள்ளை குற்றம் செய்து விட்டான் என்று குதித்து கொண்டிருந்த அந்த பிசாசு நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட உடனேயே செய்வதறியாது இப்படி வாயை மூடிக்கொண்டு சென்றாக வேண்டும். අර ක්‍රිකට් මැච් වල දැකලා තියෙනවද කට්ටිය? අයියෙන් කට්ටිය hina සන්තෝෂ වෙනවා, ඔල්වරසන් වෙනවා, දානවා. පාට විකට් එකක් කරනවා. ගියම සද්දත් ඔක්කොම එක පාට නවතිනවා නේද? ඉවරයි. මේ වගේ යක්ෂයා ජය ප්‍රකාශ කර ඉන්නවා. එක පාරට අපි පව්කමාව ලබාගත්තු ගම රුධිරය හරහා යක්ෂයා කටවැහෙනවා. கிரிக்கெட் விளையாட்டிலும் கூட அப்படியாகத்தான் அது போட்டியின் பொழுது அதை பார்க்கும் ரசிகர்கள் ஆரவாரமாக மட்டும் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் ஆட்டம் இழந்து உடனடியாக ஆட்டம் இழந்த உடனே ஆரவரித்து கொண்டிருந்த மக்களுடைய சத்தம் அடங்கி போய்விடும். இப்படியாகத்தான் பிசாசுகள் நடக்கும். Here this defeating of the devil is related to us remaining under the blood. That means forgiveness continuously. We think of forgiveness through the blood. Then there is no way that the devil can accuse. He is defeated. දැන් මෙතන මේ යක්ෂයා පරාජය කිරීම කියන එක අපි නිරන්තරයෙන්ම රුධිරයේ යටතේ සිටීම. අපේ පාපෝච්චාරණය කරමින් උන්වහන්සේගේ රුධිරය මතක් කර සිටීම මගින් යක්ෂයාට කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. අපිට විරුද්ධව චෝදනා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක තමයි පරාජය කියලා කියන්නේ. ஆக இங்கே இந்த பிசாசை ஜெயித்தல் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நாங்கள் எப்பொழுதுமே எங்களுடைய பாவங்களுடைய அறிக்கையிட்டு நாங்கள் அன்றைய இயேசுக்குள்ளாய் சுத்திகரித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பிசாசுக்கு எங்கள் மீது குற்றம் சாட்டுவதற்கு எதுவும் இல்லாமல் வாயடைத்து அடங்கி போய்விடுகிறான். இதுதான் அவனை ஜெயித்தலாகும். So we must understand the meaning of this verse. අපි එන්න මේ පදේ තේරුම දැනගන්න ඕනේ. ஆகவே இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We do I think bad error by claiming the blood upon various things and people without meaning. අපි මේ වැරද්දක් කරගන්නවා මේ අර්ථයක් නැතුව යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය ඉල්ලා සිටිනවා එක එක දේවල් මත සහ එක එක පුද්ගලයෝ මත.
நாங்கள் எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லாமல் தவறாக இந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தை ஒவ்வொரு மனிதர்கள் மீது ஒவ்வொரு பொருட்கள் மீது நாங்கள் கூறி வருகிறோம். That is like the holy water concept. That you holy water you spread everywhere, that will make everything good. एक हटारे शुद्ध वातर शुद्ध पैन आश्रित पैन वगे एक यानी कि ये बुहावा ඔක්කොම හරි ඔක්කොම වැහිලා යනවා දින කරදර ඔක්කොම දුක් දුම්නස් ඔක්කොම අයින් වෙනවා. இது சரியாக அந்த புனித நீர் தெளித்தல் போன்ற சிந்தனையாக இருக்கிறது. அது தெளித்த உடனே எல்லாம் சரியாகி விடுகிறது நினைக்கிறார்கள். Something that by the blood of the Lord, sprinkle the blood upon the car, sprinkle the blood upon the house, that kind of things we say without thinking, but are they scriptural? සමහර අය මේ කියනවා මගේ කාරක මත යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසින්ද ඊළඟට මගේ ගෙදර මත යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඉස්සලා පවිත්‍ර කරන්න අපි හිතන්න දෝ කියනවා. හැබැයි ඒව වචනය අනුකූලද? நாங்கள் சில நேரத்திலே சொல்வதுண்டு இந்த என்னுடைய காரின் மீது அன்று இயேசுவின் இரத்தம் தெளிக்கப்பட வேண்டும், என்னுடைய வீட்டின் மீது அன்று இயேசுவின் இரத்தம் தெளிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் யோசிக்காமல் சொல்லிவிடுகிறோம். இது வேதத்தின் அடிப்படையிலானதா? Was the blood of the Lord Jesus shed to cleanse my car? යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය වැగిරේ මගේ කාර් එක සුද්ධ කරන්නද? அன்று இயேசுவின் இரத்தம் சிந்தப்பட்டது என்னுடைய காரை கழுவுவதற்கா? Has the car done any sin? මේ කාර් එක පව් කරලා තියෙනවද මොනවා හරි? அந்த கார் ஏதாவது பாவம் செய்திருக்கிறதா? These are things that we have taken from superstition. අපි මේවා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් අල්ලගත්තු දේවල්. இது எங்களுடைய மூட நம்பிக்கைகளிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்டவை. Blood is applied to the conscience. රුධිරය තබන්නේ රුධිරය යොදන්නේ හෘද සාක්ෂිය. இரத்தமானது மனசாட்சியிலேயே பிரயோகிக்கப்படுகிறது. The protection through the blood is by receiving forgiveness. ලේ කරනකොටගෙන ආරක්ෂාව කියලා කියන්නේ පව් කමාව ලැබීම මගින් ලැබෙනා වූ ආරක්ෂාව. இரத்தத்தினாலே கிடைக்கின்ற பாதுகாப்பானது நாம் பெரும் பாவ மன்னிப்பினாலே கிடைக்கிறது. We overcome the devil not by repeating the word blood blood. It is by complete confession and claiming the blood for forgiveness. අපි යක්ෂයාගෙන් ජය ගන්නවායි කියලා කියන්නේ රුධිරය කරනකොටගෙන යේසුස් වහන්සේ නිකන් යේසුස් වහන්සේ රුධිරය කියලා කියන එක නෙමෙයි. යේසුස් පවුකට පසුතැවිලි වෙලා යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය අපගේ හෘද සාක්ෂියට ඉසීම ඇදහිල්ල පව් සමාව ලැබීම අන්න ඒකයි ජය ගැනීම. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினாலே பிசாசை ஜெயித்தல் என்று சொல்லப்படும் பொழுது வெறுமனே இயேசு இரத்தம் என்று வாயினால் சொல்லுவது அல்ல. என்னுடைய பாவங்களுக்காக நாங்கள் மனம் திரும்பி அதை அறிக்கையிட்டு அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதனாலே நம்முடைய மனசாட்சி கிடைக்கிற சுத்திகரிப்பு. It is wrong to imagine that the devil will be greatly afraid when we mention the word blood of Christ. கிறிஸ்துஸ் වහන්සේගේ රුධිරය කියලා අපි කියපු ගමන් යක්ෂයා හරියට බය වෙනවා කියලා හිතන එක වැරදි. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் என்று நாங்கள் சொன்ன உடனேயே பிசாசு பயந்து விடுகிறான் என்று நாங்கள் நினைப்பது தவறாகும். Until and unless we apply the blood to our conscience and claim it for forgiveness, the devil will be in the victory. අපි යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය අපේ පව් කමාව පිණිස අපේ හෘද සාක්ෂියට අපි යොදන තුරු යක්ෂයා ජයගෙන තමයි ඉන්නේ. எங்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்கு என்று நாங்கள் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை எங்களுடைய மனசாட்சியில் பிரயோகிக்கும் வரையிலும் பிசாசு வெற்றியில் இருக்கிறான். Let us pray. අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். Gracious loving heavenly Father, we pray for one another that you may bless this word to us and Lord, accept our thanksgiving. ස්වර්ගීය පියාණනි, අපි වන්දන පාරක සිටිනවා. ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සෑම දෙනා අප සමග ඔබ වහන්සේ සිටින නිසා ස්තුති වේවා. පාදයක තුවාලයක් වෙලා දැන් ප්‍රතිකාර ගත්තා වූ ජෝසප් සහෝදරයන් අපි ආඥා කරනවා සම්පූර්ණයෙන් සුව කළ මැනව. මේ තුවාලය හොඳ වෙන්න සැලසුව මැනව. මේ සතියන්තයේදී භවනාත් ප්‍රදේශයේ යන්නා වූ ස්වාමීනි වේවල්වත් ප්‍රදේශයේ යන්නා වූ අපේ සහෝදරයා ලවන් කුමාර සහෝදරයා බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේ ඔබ සමග ගිය මැනව ඔබ වහන්සේගේ වචනේ දේශනා කිරීම පාවිච්චි කළ මැනව. ඒ වගේම මේ සතියන්තයේදී තිබෙන අනිකුත් සේවය
හෙට දවසේ ඒ වගේම අනිද්දා දවසේ විවිධ සේවයන් නමස්කාරය කොට කැඩීම යාඥාවන් බැහැ දැකීම මේ හැම දෙයක් සම්බන්ධව ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ශක්තිමත් කළ මැනව පළාත් සභාවල ඇදහිලිවන්තයන් දේව සේවය කරන වචනය කතා කරන ඔබ වහන්සේගේ අනාගත වක්තෘවරුන් හැම දිනකට බාර කර ඉන්නනවා ක්‍රියා කළ මැනව අපි මැදේ ඔබ වහන්සේගේ ජීවනය ගෙන දුර මැනව ස්වාමීනි අසනීප තත්ත්වයන් නිසා හෝ COVID-19 නිසා එක්තැන් වෙලා ඉන්නා වූ පවුල් බාලසික සහෝදරයාගේ පවුලේ අය ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා පිළිට වෙලා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ වුන්ට එම දින ගණන ගෙදර ඉන්න අතරේ ඔවුන්ට කිසි අසනීපයක් නොවැළදී පිටතට එන්න ඔබ වහන්සේ පුළුවන්කම ලබා දුන මැනව කියා ඉල්ලා සිටිනවා විශ්වාමීනි ඉතින් ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමින් මේ සියල්ල බාර කර සිටිනවා ඒගලෝකාර ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්